वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिन्नी टॉकीज। आपका मैं इस्मान उमैद आपके साथ जी हाँ बात करने जा रहे हैं। इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बड़े जबरदस्त किस्म के बॉलर भी हैं और पाकिस्तान के साबिक जो हैं ऑलराउंडर भी हैं। इमाद वसीम की अगर हम बात करें तो इमाद वसीम वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं जिन्होंने 2 साल बिल्कुल भी किसी भी किस्म का ना ओडीआई खेला, ना टेस्ट खेला, ना वनडे खेला, लेकिन फिर भी ओडीआई के अंदर जो थे नंबर 1 ऑलराउंडर के तौर के ऊपर रैंकिंग के अंदर आ रहे थे। इमाद वसीम के हवाले से आपके साथ बात करें तो एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की ड्रामेटिक सिचुएशन जो है सामने आई है। उनकी रिटायरमेंट के हवाले से उन्होंने कह दिया कि अगर पाकिस्तान को मेरी जरूरत है तो मैं रिटायरमेंट वापस लेने के लिए तैयार हूं। आखिर ये मामला क्या है, ये वजूहात क्या है, इन तमाम चीजों के ऊपर इसके ऊपर आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे लाहौर कलंदर और 92 के वर्ल्ड कप के साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद और लाहौर कलंदर के हेड कोच आकिब जावेद जो हैं इस वक्त श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच फास्ट बॉलर बनने जा रहे हैं। इस हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ साथ बात करेंगे शादाब खान ने जो है बड़ा रिकॉर्ड बनाया है PSL 9 के अंदर। क्या रिकॉर्ड बनाया इसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक करें। साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इमाद वसीम के हवाले से। जी हाँ, इमाद वसीम जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट से पहले आपको बताता चलूं कि हफीज ने जिस वक्त उनसे राब्ता किया था तो उन्होंने कहा था मैं आपको सोच के बताऊंगा। तो फिर उसके बाद इमाद वसीम ने जो था रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था अचानक सामने आकर, जिसके ऊपर हफीज भी एकदम हैरान हो गए थे कि कल तक तो ये मुझे कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान की टीम का कैंप ज्वाइन करूंगा, लेकिन अचानक इन्होंने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो आपको बताते चले उस वक्त जब इमाद वसीम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बस मैं जो है इस वक्त यानी कि अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं और क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर मुझे खिलाया नहीं गया तो लिहाजा अब मैं अपने करियर का, अपने मुस्तकबिल का जो है खुद फैसला जो है वो करूंगा। उसके अलावा फिर ये निजी चैनल्स के ऊपर भी बैठे जहां पर फिर उसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल लीग T20 भी खेली, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेले, लेकिन आपको बताता चलूं कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेली। लेकिन इमाद वसीम के हवाले से एक अंडर कवर स्टोरी जो है पाकिस्तान के एक निजी मीडिया चैनल के ऊपर बैठने वाले जो एंकर हैं उन्होंने इसको बाकायदा रिलीज किया। उन्होंने कहा कि इमाद वसीम से शाहीन अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद जिस वक्त शाहीन अफरीदी T20 कैप्टन अनाउंस हुए हैं तो उन्होंने इमाद वसीम को कॉल करके कहा कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस ले। लेकिन मुझे जहां तक लगता है तो इमाद वसीम ने उनको कहा कि PSL हो जाए तो PSL के बाद हम बैठकर जो है बात करेंगे। मामला कुछ ऐसे थे कि इमाद वसीम ने उस वक्त क्यों एकदम रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान नहीं किया, क्योंकि अभी महीना हुआ था रिटायरमेंट लिए हुए मेरे भाई। अगर महीने बाद रिटायरमेंट वापस लेते तो फिर तो लोग हैरान हो जाते कि भाई ये मजाक है, ये रिटायरमेंट है कि आप आज रिटायरमेंट ले रहे हैं और महीने बाद आप कह रहे हैं कि जी मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूं। जबकि शाहीन अफरीदी के हवाले से तो आमिर को भी कायल करने के ऊपर बात हुई थी, तो जिसके ऊपर पीसीबी ने उनको शोकॉज इशू कर दिया था कि आप कौन होते हैं कि आमिर को ये बात कहने वाले। क्योंकि डेजर्ट वाइपर के अंदर जो था आमिर, डेजर्ट वैम्पायर के अंदर आमिर और शाहीन अफरीदी एक ही टीम से खेले, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैंने आमिर से बात की है रिटायरमेंट वापस लेने की। क्योंकि देखिए जब कोई कप्तान होता है ना तो वो अपने 11 खिलाड़ी खिला रहा होता है, उसने अपने 11 खिलाड़ी लड़ाने होते हैं। और जैसे T20 वर्ल्ड कप है आगे तो लाजमी बात है शाहीन अफरीदी ये चाहेंगे कि मैं एज अ कैप्टन, मैं एज अ पाकिस्तान कैप्टन मैं ये T20 का वर्ल्ड कप जीतूं। अगर जीता नहीं तो कम से कम फाइनल में तो टीम को लेके जाऊं। तो उसके लिए फिर मुझे वो लड़के चाहिए, उन लड़कों की कैपेबिलिटी चाहिए। तो उसने फिर माइंड प्लान बनाया होता है कि मुझे ये लड़के रिक्वायर्ड है। अब इमाद वसीम को उन्होंने अप्रोच किया, आमिर को अप्रोच किया। आमिर के हवाले से अब थोड़ा सा लचक आनी शुरू हो गई है रिटायरमेंट को लेके। पहले वो कहते थे कि मेरी और पाकिस्तान क्रिकेट की राहें जुदा हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि पहले PSL हो जाए उसके बाद, यानी कि आमिर के साथ भी कोई ना कोई डिस्कशन चल रही है शाहीन अफरीदी की। लेकिन इमाद वसीम के हवाले से अब ये चीज खुलकर सामने आ गई और जिस तरह इमाद वसीम ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान को मेरी जरूरत है तो मैं रिटायरमेंट वापस लेने के लिए तैयार हूं। और कल जिस तरह उन्होंने 3 विकेटें ली हैं कोयटा ग्लैडिएटर के अगेंस्ट और जिस तरह उनको बाकायदा तौर पे अप्रिशिएट किया गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, क्योंकि जिस तरह का नेक टू नेक मैच था। तो आपको बताता चलूं कि
کافی اب یہ چیزیں سرگرم ہو رہی ہیں کہ عماد وسیم پاکستان ٹیم کے اندر واپس آ رہے ہیں. لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہین افریدی کی کپتانی کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. یہ بھی آپ چیز ذہن میں رکھیں کہ شاہین افریدی اس پی ایس ایل کے بعد جو آنے والی نیوزی لینڈ کی جو سیریز ہے کیا اس کے اندر کپتان ہوں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ اب مینجمنٹ چینج ہو گئی ہے. مینجمنٹ اب ہے محسن نقوی صاحب, پہلے سے زکا اشرف صاحب. محسن نقوی اور زکا اشرف دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. زکا اشرف صاحب پیرا شوٹ پہن کے آئے تھے, محسن نقوی صاحب 3 سال کے لیے آئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. یہ اب کیا عماد وسیم ریٹائرمنٹ واپس دیں محسن نقوی صاحب یا اس وہاب ریاض جو ہیں, وہ تو چیف سلیکٹر تو وہی ہیں, وہ اگر سلیکٹ ہی نہ کریں ٹیم کے اندر, یا وہ جو آپ کی 18 رکنی اسکواڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ کہیں عماد کی جگہ ہی نہیں بنتی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سوال یہ بھی ہے. تو ریٹائرمنٹ تب واپس ہوگی جب آپ کو پیچھے سے گرین سگنل ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. تو عماد وسیم صاحب شاہین افریدی کے نہیں, اب پیچھے سے گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ کو بتاتا چلوں لیکن اس کے اوپر جو پاکستان کے فینز ہیں ان کو بڑا جو ہے ایموشنل وہ کر کے رکھا گیا ہے. تو اس کے اوپر میرے خیال سے ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے. بہرحال آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا عماد وسیم کو واپس آنا چاہیے یا نہیں. اب بات کرتے ہیں عاقب جاوید صاحب کی. جی ہاں, لاہور قلندر کے ہیڈ کوچ جو سعود شکیل کو باتیں کرتے تھے, بابر کی کپتانی کے اوپر انہوں نے ون ڈے ورلڈ کپ کے اندر بڑی باتیں کی, حارث روف کو بڑا انہوں نے ڈیفینڈ کیا. تو اب سری لنکا کے فاسٹ بالنگ ہیڈ کوچ جو ہیں بننے جا رہے ہیں 2024 T20 ورلڈ کپ کے لیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اب کوچ بنیں گے تو کیا سری لنکا کے جو بالرز ہیں ان کے اندر کیا نکھار آتا ہے, کیا نمایاں. بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کہ محسن خان جو ہیں انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ یا محسن نقوی صاحب چاہیں تو میں پاکستان کے لیے ہیڈ کوچ کے فرائض سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں. آپ شین واٹسن کو جو ہے کروڑوں روپے کی تنخواہ دینے ہیں, آپ مجھے موقع دیں, میں آپ کو ٹیم بنا کے دکھاتا ہوں, میں آپ کے وہ لڑکوں کو پرفارم کر کے دیتا ہوں. تو دیکھتے ہیں محسن نقوی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا مجھے فوراً کوچز چاہیے, مجھے یہ پاکستان کے جو پرچی اور یہ جو ہے نا, اور یار میرا بھی منڈا رکھ لیں, میرا بھی جاکت رکھ لیں, یا میرا بھی جڑا ہے رشتہ دار رکھ لیں. انہوں نے کہا میں اس کلچر کو بالکل بھی فروغ نہیں دینا چاہتا. تو ایک اچھی چیز ہے. ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں جی, اب آتے ہیں شاداب خان کے ریکارڈ کے اوپر کہ شاداب خان نے ایسا کون سا تیر مار لیا. جی ہاں, شاداب خان پاکستانی وہ پہلے بلے باز بن گئے ہیں جنہوں نے پی ایس ایل سیزن 9 کے اندر, یعنی کہ ایک سیزن کے اندر 301 رنز بنائے ہیں اور 10 وکٹیں لی ہیں. اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے روی بوپارا نے 2016 اور شین واٹسن نے 2018 کے اندر یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا. تو آل دو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بابر اعظم, کیونکہ بابر اعظم بالر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو شاداب خان جو ہے وہ بالر ہے, آل راؤنڈر ہے. تو شاداب خان نے 301 رنز بنائے ہیں اور کیا کہتے ہیں 10 وکٹیں لی ہیں, اور اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان بھی ہیں. تو ہوپ فار دی بیسٹ شاداب خان کے لیے کہ کیا فائنل جو ہے وہ ملتان سلطان کے ساتھ اسلام آباد یونائٹڈ کھیلتی ہے. پشاور زالمی. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.